Danas ćemo, moji dragi gledatelji, nešto više govoriti o goveđem kolagenu. To je što veliki broj vas interesira. Čuli ste negdje da ima nekakve zdravstvene blagodati, specijalno za vas koji imate problema sa samim zglobovima. Dakle, danas ću vam govoriti o zdravstvenim blagodatima goveđega kolagena ili generalno kolagena u tijelu i jako dobro pratite emisiju do kraja. Na kraju ću vam reći kakav goveđi kolagen trebate zapravo konzumirati da bi onda imali poboljšavanje zdravlja vaših zglobova i ostale zdravstvene blagodati. Kolagen je najzastupljeniji protein u našemu tijelu i to zato što je od vitalnog značaja za mnoge aspekte našega zdravlja. Nažalost, postoje mnoge stvari koje mogu smanjiti razinu kolagena, zbog čega je nadopunjavanje nečim poput goveđenog kolagena jako dobra ideja. Dakle, vodite računa. Dakle, mi kao takvi imamo kolagena u organizmu puno i puno više kada smo 20-30 godina i recimo već tamo 40-50 godina nama se taj kolagen prirodno smanjuje. Kako nam se smanjuje? Smanjuje se prije svega izuzetno lošim načinom života. Redovitim konzumiranjem lako loših namirnica dugi vremenski period. I onda ako jedete 3, 4, 5, 6 puta dnevno, vi ćete puno prije stariti i uništavati vaš kolagen. Rekao sam specijalno što unosite lošu hranu, pa lijekovi, pa recimo sjedilački način života, prekomjerna tjelesna težina, dakle puno toga, specijalno osobama nakon 40 i 45 godine, dakle utječe na to da nemamo kolagena u organizmu. Ono što možemo reći zbog toga je važno nadopunjavati se i vanjskim izvorima kolagena, poput goveđeg kolagena. Iako postoji izvori kolagena u hrani, može biti teško konzumirati dijelove životinja na kojima je kolagen koncentriran. Jedan od onih najboljih načina kako ćete vi kolagen unositi, ali slušajte, moji dragi gledatelji, za sve vaše probleme koje imate, specijalno za bolesne zglobove, dakle biti će juha od kostiju. O njoj sam već puno puta pričao na mome kanalu. Dakle, juha od kostiju je moj osobni favorit kako ćete unositi goveđe, recimo kolagen, u najprirodnijoj formi. Dakle, redovito konzumiranje juhe od kostiju će značajno poboljšati vaše zdravlje i zdravlje vaših zglobova. Ono što možemo reći, goveđi kolagen je jedan od najkorisnijih i najjednostavnijih načina za povećavanje unosa kolagena. Kada koristite visoko kvalitetne hidrolizirane dodatke kolagena, razgradnja proteina je već na pola puta, da tako kažemo. Jer su korisni peptidi malog lanca i aminokiseline spremne za rad, a vaše tijelo ih jednostavno može staviti da rade za vas. I ono što dakle moramo znati, kako bi rekao, taj kolagen je sastavni dio vaše hrskavice, vaših zglobova. I prevedeno znači kada vi kolagena nemate, bolovi, otekline, oštećenja hrskavice ide na puno goljoj perspektivi, zato bi trebali koristiti goveđi kolagen za zaštitu vaših zglobova hrskavice. Goveđi kolagen je bogat aminokiselinom glicinom koja je potrebna za izgradnju zdrave DNA i RNA. To su bitni građevinski blokovi za pravilno funkcioniranje tjelesnih stanica. Glicin je također jedna od 3 aminokiseline koje svoje kreatin. Poznato je da kreatin potiče zdrav rast mišića i pomaže proizvodnji energije tijekom treninga. Posljednje, a ne najmanje važno, goveđi kolagen također osigurava aminokiselinu prolin, a prolin igra ključnu ulogu u sposobnosti tijela da proizvodi sami kolagen, što je nevjerojatno bitno za reći. I vi kada uzimate kvalitetne, recimo, dodatke prehrani, redate recimo juhu od kostiju, vaše zdravlje zglobova ide na puno bolju perspektivu. Međutim, kolagen ima, zapravo ovaj goveđi kolagen ima mogućnost značajno poboljšavanja zdravlja vaših crijeva i poticanja vašega imuniteta. Puno puta sam rekao na mome kanalu, 70% našeg imuniteta ide iz takvog i debelog crijeva. I sve što želite imati zdrava crijeva, zdravu probavu i one sve bolesti kao što su žgaravica, gastritis, GERD, sindrom propusnih crijeva, Kronova bolest, recimo SIBO i slično. Dakle, to su bolesti koje danas značajno uništavaju vaše zdravlje i vaš imunitet, tu vam može pomoći kolagen. Isto tako možemo reći, istraživanja pokazuju da je glicin također koristan kod detoksikacije, što je izvrsno za zdravlje probavnog sustava, kao i za vaše cjelokupno zdravlje. Glicin je zapravo jedan od prekursora aminokiseline glutatoina, glavnog antioksidativnog i detoksikacijskog sredstva u samome tijelu, što je jako bitno za reći.
Ono što je recimo interesantno, dakle kolagen i recimo goveđi kolagen igra prilično veliku ulogu u zdravlju i vaših mišića, ligamenata, ne samo zglobova. I onda vi ako se redovito bavite recimo sportom, sportskim aktivnostima, ukoliko ste jedna od onih osoba koje redovito rade teže fizičke napore i onda ako imate 40-50 godina pa nadalje, bilo bi možda pametno redovito konzumirati goveđi kolagen jer će vam puno prije zaštititi zdravlje vaših mišića, ligamenata, naravno i zglobova. Možemo reći konzumiranjem kolagena prije i poslije treninga može pomoći vašemu tijelu da se bolje i brže oporavi od fizičkih napora. Goveđi perikard također je intenzivno se koristi u medicinskim primjenama, uključujući bioprotetske srčane zaliske, zatvaranje durala, koštane i zubne membrane i u postoperativnom zacjeljivanju rane. Apsolutno najzastupljenija aminokiselina u kolagenu je glicin, imunonutrijent koji podržava zdrav odgovor na upalu, a također potiče dublji i restaurativni san, što je jako bitno za reći. I ono što još nećete vjerovati, dakle, kolagen vam može poticati zdrav, kvalitetan san. Odmah super dakle, bitna informacija za nas. Kolagen naravno suprotan djeluje na zdravlje kože, što znači sa recimo goveđim kolagenom možete gledati vidljivo mlađe jer djeluje protiv starenja i čak one sve bolesti kožnog tipa. Kad imate psorijaze, dermatitise, ekceme i slično dakle, toga tipa, vam ovdje goveđi kolagen može pomoći, što je super dakle, bitna informacija. Iako ljudi prirodno naravno proizvode kolagen, proizvodnja se sa godinama smanjuje. Ono što možemo reći je važan čimbenik koji treba uzeti u obzir kada kupujete kolagen ili dodatke kolagena je probavljivost i apsorpcija. Probavni sustav mora ići na posao razbijajući kolagen na jednostavnije i upotrebljivije oblike peptida i aminokiselina. Zatim se te manje molekule apsorbiraju u tankom crijevu u krv i konačno ove molekule idu na sva mnoga mjesta koje su im potrebna za sastavljanje u sami kolagen, što je bitno za reći. Dakle, jedna od mojih preporuka će biti, dakle, kad kupujete goveđi kolagen, nekad bude hidroliziran. Je hidroliziran znači da je već, ajmo reći, kolagen na pola puta razgrađen i vi kad njega uzmete u vaše tijelo, on će se puno prije razgraditi na one bitne elemente koji vama mogu, dakle, poboljšati vaše zdravlje, recimo zdravlje vaših zglobova i ovo sve što sam nabrojao. Lako je dodati kolagen smutijima i drugim pićima kao i juhama, varivima i recimo ostalim proizvodima. U usporedbi sa želatinom koji ima duge lance aminokiselina, hidrolizirani kolagen ima kraće lance aminokiselina i lakše se probavlja. Toplo preporučujem govoreći hidrolizirani kolagen u obliku praha. Ovaj kolagen u obliku praha je svjetlo žute do bijele boje, što je super dakle, informacija. Jeste mi shvatili? Dakle, goveđi hidrolizirani kolagen u obliku praha će se koristiti u svakodnevnoj prehrani i ovo je najzdravija verzija kolagena ovoga tipa koji može pomoći. U današnjoj temi ću vam, moji dragi gledatelji, preporučiti nekoliko mojih omiljenih začina koje ja redovito preporučujem u mojim programima prirodnih liječenja mojih pacijenata, a imaju nevjerojatnu mogućnost značajnog poboljšavanja zdravlja vaših zglobova. Dakle, ukoliko imate osteoartritise, artroze ili slične vrste tegoba koji u vašim zglobovima uzrokuju bolove, otekline, ukočenost, recimo propadanje hrskavice i slično, ovi začini će vam savršeno pomoći. Način za upaljene zglobove koji ću vam preporučiti je nešto što se naziva ceylonski cimet. Zimzeleno drvo cimeta pripada porodici Lovora ili Luraceae, a u kori svojih grana krije dragocjena ljekovita svojstva. Unutarnji sloj kore s mladih grana se guli i suši u svrhu proizvodnje ukusnog i ljekovitog začina. I ovo je jedan od onih nevjerojatno ukusnih, senzacionalno zdravih začina jer on u svojoj, dakle, samome sastavu ima specijalne vrste nutrijenata. Možemo reći da je dobar izvor ugljikohidrata, proteina i dijetetskih vlakana. Obujlo je važnim mineralima poput mangana, kalcija, željeza, bakra i cinka. Sadrži vitamine C, K, B2, B6 i bogat je antioksidansima i fenolima koji su nezamjenjivi borci u liječenju infekcija raznih tipova. Dakle, danas znanstvene studije govore da ceylonski cimet ima desetke dokazanih zdravstvenih blagodati, a jedni od ovih fenomenalnih je načina, dakle, pomoći vašim upaljenim zglobovima. Moja druga, dakle, perspektiva i moj drugi veliki preporuka će biti kardamom. Kardamom je začin koji se koristi u indijskoj i bliskoistočnoj kuhinji.
ima poseban topao i pomalo slatkast okus, što ga čini popularnim sastojkom mnogim jela. No, osim svoje kulinarske upotrebe, kardamom također ima dugu povijest upotrebe u tradicionalnoj medicini i svojih raznih zdravstvenih perspektiva. Kardamom je genijalan začin za poboljšavanje funkcioniranja srca, krvnih žila, ima nevjerojatna antitumorska djelovanja, savršeno pojačava vaš imunitet, recimo jako je dobar za ove infekcije gornjih dišnih puteva i puno toga. Međutim, u svoju svakodnevnu prehranu, ukoliko uključite kardamom ili dodatke prehrani ili slično toga tipa, vaša perspektiva sa vašim zglobovima ide na bolje. Moja treća preporuka će danas biti kurkuma. Kurkuma je začin koji se koristi u indijskoj i bliskoistočnoj kuhinji. Poznat je po jarko žutoj boji, toplom gorkastom i blago ljutom okusu. Kurkuma je također poznata po svojim raznim zdravstvenim blagodatima koji se već stoljećima koriste u tradicionalnim medicinama. I onaj glavni sastojak, same kurkume, jedan specijalni antioksidativni spoj koji se naziva kurkumin. I upravo ovaj kurkumin je u više od 15.000 znanstvenih studija dokazano da pomaže liječenju velikog broja bolesti. Kurkuma je poznata upravo po svojim antioksidativnim svojstvima, koristi se za liječenje probavnih smetnji i drugih gastrointestinalnih tegoba. Vjeruje se da potiče proizvodnju žuči, što može pomoći u probavi masti. Također se vjeruje da kurkuma ima antimikrobna svojstva koja pomaže u borbi protiv štetnih bakterija, virusa, savršena za srce, krvne žile, za zglobove, za mozak, za more drugih perspektiva. Dakle, moja druga preporuka će biti da redovito koristite kurkumu. Treća preporuka će apsolutno biti nešto što se naziva džumbir. Džumbir je začin koji se često koristi u azijskoj kuhinji, posebno u jelima iz Kine, Japana i Indije. Izrazito je toplog i blagog pikantnog okusa, što ga čini popularnim sastojkom mnogih jela. Osim svoje kulinarske upotrebe, džumbir ima dugu povijest upotrebe u tradicionalnoj medicini zbog svojih izvanrednih zdravstvenih blagodati. I glavni spoj u samome džumbiru je nešto što se naziva gingerol. Upravo taj gingerol ima nevjerojatne mogućnosti pomoći našemu zdravlju, specijalno ukoliko imate problema sa probavom, gastritis i napuhanost, nadutost, recimo mučnine i povraćanje, džumbir tu fenomenalno ide. Isto tako je super za funkciju srca, krvnih žila, bubrega, jetre i puno toga, ali specijalno je dobar za funkcioniranje vaših zglobova, zato će moja treća preporuka biti redovito konzumirajte džumbir. Moja četvrta preporuka će biti moja peta preporuka će biti nešto što se naziva kajenski papar. On je začin koji se koristi u meksičkoj i kažanskoj kuhinji. Poznat je po svojoj jarko crvenoj boji i snažnom ljutom okusu. Kajenski papar se pravi od osušenih mljevenih mahuna, vrste čili papričica poznate kao Capsicum annum. Također je poznat po svojim raznim zdravstvenim blagodatima i koji mi danas koristimo praktično stotinama godina unatrag, a imaju nevjerojatnu mogućnost poboljšavanja funkcioniranja vaših zglobova. I vi, ako u svoju svakodnevnu prehranu ubacite celonski cimet, ubacite kardamom, kurkumu, džumbir i kajenski papar, imat ćete nevjerojatno poboljšavanje vašeg zdravlja, specijalno zdravlja vaših zglobova. Sve ove, začine, vi njih možete koristiti u prehrani, što je u redu, možete uzimati kao dodaci prehrani, ali kao i uvijek bi vam rekao, ukoliko imate ozbiljnijih bolesti i tegoba, za vaše bolesti i oboljenja se mora napraviti posebni programi prirodnih liječenja koji će biti namijenjeni za vaše bolesti i oboljenja od zdravstvenih, medicinskih stručnjaka, ne bih trebali to sami raditi. Dragi gledatelji, u današnjoj emisiji želim preporučiti jedan izvanredan prirodni lijek kojeg ja redovito koristim u radu sa mojim pacijentima, a može vam značajno pomoći ukoliko imate bolesno koljeno. Zapravo, ukoliko imate bilo koju bolest i oboljenje koje se naziva artritis, artroza i sl. I za pretpostavit ćemo da imate bolove, otekline, upale u vašem koljenu i da vi šta god da radite mjesecima, godinama, vam se situacija pogoršava. Jer vi ne znate utjecati na vašu upalu, vaše probleme na najbolji siguran način, a današnja emisija će biti izvanredan prirodni lijek. Saznat ćete
ćete koji je to prirodni lijek, koji su njegove zdravstvene blagodati, kako se taj prirodni lijek koristi, to ću vam reći na kraju emisije, je jako bitno za reći, i čak ću vam reći koje osobe ne smiju konzumirati ovu vrstu prirodnog lijeka radi potencijalnih nuspojava. Želim da danas prepoznate i upoznate jednu biljku koja se naziva cimicifuga, koja još ima naziv Actacia racemosa, ili još ju možete naći pod imenom crni kokoš. Ono što je danas interesantno za reći, ova vrsta biljke je podrijetlom iz Sjeverne Amerike i prva saznanja o njezinim nevjerojatnim zdravstvenim blagodatima zapravo dolazi od onih nativnih Indijanaca. Nativni Indijanci su primijetili davno da kada uzimaju ovu vrstu biljke u obliku čajeva, tinktura ili drugih vrsta verzija, vi imate značajno smanjeni probleme sa zglobovima. Nisu manje bolili leđa, kukovi, koljena, jer su primijetili, i to naravno ide sa koljena na koljeno, kako ova vrsta biljke smanjuje probleme sa upalama. Jer ključ vaših problema između ostalog će biti upala. Upala uzrokuje bolove, oteklinu i ukočenost, međutim vi kada uzimate ovu vrstu biljke, budite sigurni nakon određenog vremenskog perioda da će vam imati manje bolova, ukočenost i oteklina, specijalno u situacijama vezanim sa vašim koljenom. Vodite računa isto tako da ova vrsta biljke Indijanci su je koristili za različite indikacije, od liječenja upale grla, malarije, prehlade, te za regulaciju menstruacijskog ciklusa. I ono što me zapravo htio reći, i još jedna velika zapravo vijest, moji dragi gledatelji, prije nego što nastavim. Moju prvu knjigu, za koju već vjerojatno znate, koja se naziva Isprekidani post, tajna zdravlja i dugovječnosti, je u prodaji i od sada možete ovu vrstu knjige kupiti na njemačkom, apsolutno na engleskom i na poljskom jeziku. I to super jednostavno kupite na internetskoj stranici www.mariolab.eu, gdje onda mi ovu moju knjigu dostavljamo širjem svijeta, zapravo na vašu kućnu adresu. I vi kada imate bolesne zglobove, nešto što se naziva isprekidanim postom može značajno pomoći. Jer u samoj knjizi imate detaljno opisano što se to zapravo radi sa isprekidanim postom i kako on pomaže kod bolnih zglobova. I kada kombinirate isprekidani post i kombinirate recimo konzumiranje crnog kokoša, vaši zglobovi će biti puno bolji. Izvanredan je prirodni lijek za specijalno sve vas koji patite možda od potencijalno osteoporoze. Ovaj prirodni lijek će vam pomoći. I isto tako je izvanredan prirodni lijek za sprečavanje nastanka grčeva. Apsolutno se može koristiti crni kokoš. Vodite računa da ovaj prirodni lijek za nesanicu, smanjivanje rizika od dijabetesa i sindroma policističnih jajnika. Smanjuje anksioznost i depresiju, a hormon serotonin je odgovoran za osjećaj ugode i blagostanja. Studije pokazuju da crni kokoš stimulira rad serotonina i na taj način smanjuje stres, depresiju i anksioznost te potiče osjećaj ugode i sreće. Izvanredan je prirodni lijek za jetru, za bubrege, za srce, krvne žile i puno toga što vam današnjoj emisiji neću pričati. Ključ je da shvatite da vaši bolni zglobovi i recimo bolesna koljena će ići na puno bolju situaciju ako uzimate sami crni kokoš. Kako se zapravo uzima crni kokoš? Možete ga kupiti u obliku tableta, tinktura, ekstrakta ili čaja. Važno je kupiti biljne pripravke od uglednih proizvođača koji osiguravaju da njihovi proizvodi su vrhunske kvalitete. Opća preporuka je da se između 40 i 80 mg dnevno koristi kao standardizirani ekstrakt koji kupite u dućanima zdrave hrane. Dakle, ključ u bilo kojem liječenju prirodnog tipa biti će redovito konzumiranje kvalitetnih proizvođača. Dok nisam zaboravio, htio bih vas obavijestiti, to je jedna velika vijest. Ova moja prva knjiga o isprekidanom postu je naravno knjiga koja je, ajmo reći, prvi dio serijala. Uskoro će dolaziti nekoliko knjiga od mene koje će biti vezano za prirodne lijekove. I upravo o crnom kokošu sam prisao mojoj, zapravo drugoj knjizi koja se naziva apsolutno čudesni prirodni lijekovi, prvi dio koji uskoro izlazi. I u njoj vam apsolutno navodim da morate znati, nažalost, veliki broj prirodnih lijekova koje vi kupujete nema nikakav utjecaj na vaše zdravlje.
Konkretno znači da kupujete prirodne lijekove na pamet, uzimate ih na pamet i uzimate ih od loših proizvođača, loše kvalitete. Realno kad vi takav prirodni lijek uzmete, zaboravite da će vam nešto pomoći. Tako i ovaj crni kokoš. Ako ste vi uzeli crni kokoš da bi sebi pomogli kod bolnih zglobova, ako je od lošeg proizvođača, loš kvalitete, nema nikakav utjecaj na vaše zdravlje. Ključ je da se posavjetujete sa vašim izabranim medicinskim stručnjacima, a specijalno ukoliko vas interesira prirodno liječenje. Onda uzmete crni kokoš od proizvođača za kojih oni znaju da su izvanredni i onda vam on itekako može pomoći. Ako koristite tinkturu, uzmite količinu koja je jednaka 2 do 4 ml dnevno i ta se količina može uzimati 1 do 3 puta dnevno, pomiješana u vodi i čaj. Recimo, tinktura je jednostavan način unosa crnog kokoša. Evo vam još jedna informacija. Možete popiti specijalnu vrstu, ajmo reći, čaja, a koji ćete mi od danas naučiti jednu novu riječ koja se naziva dekokcija. A dekokcija je zapravo riječ koja govori kada vi imate dijelove biljke, tvrde dijelove biljke, kao što je recimo crni kokoš, i radite recimo čaj od crnog kokoša, nazvat ćemo ga dekokcija. Zašto? Jer ovi tvrdi dijelovi biljke, kada ih pravite, vi njih morate iskuhavati puno dulje. Zato ću vam preporučiti, uzmite 300 ml vode i stavite 2 male šičice korijena od crnog kokoša u vodu. Zakuhajte, smanjite vodu na minimum i iskuhavajte ovakvu vrstu korijena od crnog kokoša 20 do 30 minuta. Nakon toga ćete imati dekokciju koja mora biti izuzetno krcata nutrijentima i ovakvu vrstu napitka pijete 1 puta dnevno. I onda će vaše koljeno biti na puno boljoj situaciji. Recimo, ako konzumirate 30 dana zaredom, napravite recimo 15 dana pauze, pa opet možete ići iz početka. Morate shvatiti, prirodni lijekovi, se rekao sam, ne uzimaju na pamet. Vi nikako i ne smijete uzimati svaki dan. I još napomena. Kao i svaki prirodni lijek, ponekad može izazvati određene vrste nuspojava. Ljudi koji piju velike količine lijekova, ne smijete istovremeno piti lijekove kemijskog tipa i ove prirodne lijekove. Imate problema toga tipa, dakle ne smijete. Apsolutno osobe koje imaju problema recimo sa probavom, moraju itekako razmisliti da li smiju koristiti ovaj prirodni lijek. Apsolutno vodite računa da nekoliko istraživanja pokazuju neumjereno konzumiranje crnog kokoša može izazvati nelagodu u želucu, glavobolje, proljev, mučninu i povraćanje, zatvor, nizak krvni tlak i probleme sa samom težinom. Apsolutno ne smijete konzumirati ovaj prirodni lijek ako ste dojilja, ako ste trudnica, i rekao sam, ako pijete druge vrste kemijskih lijekova. Jednostavno ne smijete. I sve što radite u suradnji sa vašim izabranim medicinskim stručnjacima. Međutim, za nas mi je bitno za reći. Apsolutno veliki broj osoba koji pravilno koristi crni kokoš za bolesne zglobove, ali za puno drugih problema možete imati apsolutno blagodati. Što želite, moji dragi gledatelji, konzumirati ako želite očuvati zdravlje vašega koljena, smanjiti bolove, otekline, ukočenosti, što je izvanredno bitni, zaštititi i dati potencijalnu određenu šansu da vaša hrskavica u koljenu radi na puno boljoj perspektivi. Prvu stvar što apsolutno trebate konzumirati biti će ananas. Ananas je tropska biljka sa jestivim plodovima. Enzim za probavu proteina, naziva se bromelain, odgovoran je za velik dio ljekovite moći ovoga voćka. Bromelain je enzim, točnije enzim proteaza, koji se nalazi u stabljici ananasa, posebno u jezgri te u manjim količinama u samom jestivom plodu. Ananas i specijalno ovaj enzim, dakle bromelain, po znanstvenim studijima će značajno poboljšavati funkcioniranje vašeg koljena, želite redovito konzumirati. Moja druga preporuka će biti jedna specijalna jednostanična alga koja se naziva kelp. Kelp kao takav je poznat kao kombu, dašima ili haidai, popularni sastojak azijske kuhinje. Član je obitelji Luminaceae, velikih smeđih algi, raste u podvodnim šumama, plitkim oceanima. Postoji više od 30 različitih vrsta algi, od kojih je najčešća Sarikina japonica, koja se široko uzgaja u morima Koreje i Japana. Morski led koji teče od Sibira do Hokkaida nosi minerale i stvara uvjete za izuzetan rast ovih hranjivih vlakana. Dakle,
Ja kada govorim o samom kelpu, on ima nevjerojatne zdravstvene blagodati, a jedna od tih je značajno poboljšavanje funkcioniranja vašega koljena. Imate ga kupiti u formi praha, tableta, tinktura, kako god hoćete, u dućanima zdrave hrane. Super jednostavan, ekonomski izuzetno prihvatljiv način poboljšavanja zdravlja koljena. Na trećem mjestu ću vam preporučiti bit će alfalfa lucerna. Sjemenke lucerne klijaju i stvaraju klice koje se beru prije nego što biljka sazri. Klice sadrže mnogo hranjivih stvari kao i sjemenke, ali zapravo su zdravi jer se procesom klijanja oslobađa mnogo hranjivih tvari i enzima. Sjemenke imaju više bioraspoloživih proteina, ugljikohidrata, vitamina i minerala i ima nevjerojatno zdravstveni utjecaj na naš organizam. Isto tako, ako prvi puta čujete sjemenke lucerne ili alfalfe kupite u formi dodataka, pređete jesti. Biti će apsolutno tamno, lisnato, zeleno povrće. Sve ono što jako volite, ali tako? Kupus, kelj, recimo zelena salata, prokulice i slična vrsta, tamno lisnatog zelenog povrća, praktično najzdravije povrće na svijetu. U istu kategoriju izvanrednih zdravstvenih blagodati ima šumsko voće. Kupine, maline, borovnice, jagode imaju izvanredan zdravstveni profil, nutritivnu vrijednost koja pomaže zdravlju vašega koljena. Redovito konzumirajte i zadnja preporuka će biti divlje ulovljena masna riba. Apsolutno, riba je visoko hranjiva i sadrži visoku koncentraciju omega-3 masnih kiselina, vitamine D i kalcija. Svaki od ovih nutrijenata je potreban za zdravlje zglobova. Specijalno ću govoriti o omega-3 masnim kiselinama, što je super, naravno, perspektiva. A da vam još napravim par nutrijenata ili zdravih namirnica. Avokado vam je super, možete ga redovito konzumirati za zdravlje zglobova. Apsolutno smeđa riža, nećete vjerovati, u smeđoj riži imate veliku količinu hijaluronske kiseline koja je izvanredno dobra za funkcioniranje vašega koljena i apsolutno smijete konzumirati ekstra djevičansko maslinovo ulje, češnjak, što je naravno super perspektiva. Ajde, vodite računa o ovom, moji dragi gledatelji, ovo su izvanredni prirodni načini značajno poboljšavanja funkcioniranja vašega koljena. U današnjem emisiji ću, moji dragi gledatelji, preporučiti jedan prirodni lijek za koji ga nikada niste čuli, a ima izvanrednu mogućnost poboljšavanja zdravlja vašega koljena. Da, dobro ste me čuli, moji dragi gledatelji, danas ću govoriti o nečemu što se naziva L-prolin, koji se smatra aminokiselinom i koji ima nevjerojatan utjecaj na naše zdravlje. Specijalno je bitno za sve vas koji imate problema sa koljenom, pa imate oštećenje one hrskavice i vi posljedica svega toga imate artrotske promjene koji se vama manifestiraju kao bolovi, ukočenost, otekline i crvenilo. Prolin je vrsta aminokiseline i smatra se neesencijalnom aminokiselinom jer je ljudsko tijelo ne može sintetizirati samostalno. Funkcije prolina uključuju pomoć u stvaranju kolagena, regeneraciju hrskavice, formiranje vezivnog tkiva, popravak oštećenja koža i rana, zacjeljivanje sluznice i crijeva i popravak samim zglobova. Struktura prolina je jedinstvena jer je jedina proteinogena aminokiselina sa sekundarnim aminom. U kratkim verzijama, ako je ovo malo komplicirano za shvatiti, L-prolin ili prolin je specijalna aminokiselina koja se ugrađuje ili pomoć zapravo u izgradnji one hrskavice u vašem zglobu koljena. U velikom broju slučajeva imate oštećenje ove zglobne hrskavice i zato imate sve ove probleme ovoga tipa. Jedan od razloga zašto je prolin toliko važan je taj što uz aminokiselinu glicin, a to je primarna aminokiselina uključena u sintezu kolagena. Evo kako to funkcionira. Prolin se pretvara u hidroksin i hidroksipolin koji bi se pomogao u stvaranju kolagena, koji je najzastupljeniji protein u ljudskom tijelu i glavna je komponenta koja tvori vezivnu tkivu. Zahvaljujući prolinu, naša tijela mogu izraditi dovoljno kolagena da podrže naše cjelokupno zdravlje. Jer se kolagen nalazi svugdje u tijelu, uključujući mišiće, zube, kožu, kosti, organe i zglobove, i što je danas nama najbitnije za reći, vama praktično enormna količina ovoga kolagena se nalazi u samoj hrskavici.
Kao i uvijek, dakle, tražimo ove prirodne načine pomoći za zacjeljivanju i sprečavanju oštećenja hrskavice, jako lako moguće ako uzimate dodatke prehrani na bazi L-prolina, da će se situacija sa vašim bolnim zglobovima itekako promijeniti na bolje. Možemo reći aminokiseline u tijelu su vitalne za popravak i obnovu samoga tkiva. Neke aminokiseline je potrebno unijeti hranom, zato nam je jako bitno reći da za naše zdravlje, specijalno za zdravlje našeg zgloba koljena, možete, dakle, dodatke prehrane kupiti na bazi, dakle, L-prolina bez ikakvog problema. Međutim, postoje naravno namirnice koje su krcate sa ovim L-prolinom koji će pomoći zdravlju naše hrskavice. I zato vodite mi računa da najviše koncentracijama prolina imate u juhi od kostiju i drugim visokoproteinskim namirnicama. Osobito životinjski proizvodi kao što su organsko meso, poput jetre, govedine hranjene travom, piletine uzgojene na pašnjacima, divlje ulovljene ribe, recimo ljuske od jaja, nećete vjerovati, imaju veliku količinu prolina, čak i sama jaja su izvanredan izvor prolina. Dakle, ključ je da shvatite da ovog prolina imate u visoko kvalitetnim proteinskim namirnicama. Dakle, vi ne želite konzumirati meso iz dućana koje je krcato otrovima, međutim, ako imate dostupnost meso organskog tipa, organskim jajima, vi uz ovakve namirnice hranite zglob vašega koljena i vaša situacija sa bolestima će biti puno bolja. Isto tako možete kupiti koncentrirani kolagenski prah ili želatina koji su dva velika izvora samo ovoga prolina. Prolin kao takav izuzetno je bitan za zdravlje kože i izvanredan je, recimo, za održavanje zdravlja mišića. Osim samih zglobova pomaže funkcioniranju mišića, recimo nevjerojatno je bitan za zdravlje srca i krvnih žila. Možemo reći da bolesti srca su vodeći uzrok smrti diljem svijeta, a jedan od glavnih uzroka su koronarne bolesti srca i arterioskleroze. Gdje se masnoće nakupljaju na zidovima vaših arterija i uzrokuju njegove debljanje i krutost. Možemo reći L-prolin može pomoći u oslobađanju tijela masnih naslaga u vaš krvotok, što pomaže arterijskim stjenkama da održe fleksibilnost i spriječe nastanak arterioskleroze. U kratkim crtama, dakle, L-prolin pomaže funkciji krvnih žila, smanjuje rizik od ateroskleroze, smanjujemo rizik od nastanka najgorih bolesti modernog čovjeka. Međutim, za danas mi je bitno reći, postoji aminokiselina koja se naziva L-prolin, kupite ju kao dodatak prehrani, jedite ga u namirnicama ili uzimajte ga, recimo, u juhi od kostiju ili čak imate i želatinu koja je krcata sa prolinom. Vi ako ovo uzimate, to je prirodan način smanjivanja bolova, oteklina, ukočenosti u vašim zglobovima, praktično bez jedne nuspojave. Dragi moji gledatelji, danas ću vam reći jedan izvanredan prirodan lijek za bolesti samoga koljena, specijalno artrozu koljena, ali generalno za bilo koje artrotske promjene za kojima sam potpunosti siguran da ga nikada niste čuli. Pratite emisiju dobro do kraja, saznat ćete više informacija o jednoj izvanrednoj biljci koja se naziva galangal. Korijen galangal je začin podrijetlom iz Južne Azije. Usko je povezan sa džumbirom i kurkumom i koristi se u ajurvedskoj i tradicionalnoj kineskoj medicini stoljećima. Riječ galangal odnosi se na korijen nekoliko biljaka iz obitelji Zigionberaceae. Najčešće se koristi manji galangal ili Alpinia officinarum. A slično kao i džumbir i kurkuma, vi ćete ovu vrstu biljke najčešće koristiti u prehrani. Ovo je izuzetno poznato, rekli smo, u zemljama, Azije, Indija, Kina i slične tamo zemlje, koriste ovu vrstu biljke stoljećima. I on ima nevjerojatne zdravstvene blagodati, a ono što mi danas znamo, da posebne kemijske supstance koje se nalazi u ovome izvanrednoj biljci ili začinu imaju nevjerojatan utjecaj na naše zdravlje. Slično kao džumbir i kurkuma, galangal se može jesti svjež ili kuhan. A popularni dodatak mnogim kineskim, indonezijskim, malezijskim i talijanskim jelima. Mnogi ljudi opisuju njegov okus kao istovremeno pikantan, zemljan i citrusan. Kao i ostali članovi iz obitelji džumbira, daje osjećaj topline i udobnosti u vašem probavnom sustavu,
sa svojim blagim začinjenim okusom, što je jako bitno za reći. I ono što mi danas prije svega znamo, on je sami galangal i taj specijalni začin, kako bih vam rekao, ovo ćete nas prvi puta čuti, ali ga možete kupiti u imalo boljim dućanima zdrave hrane. I onda kao začin ćete ga najčešće koristiti u prehrani, iako se on može kupiti u drugim formama, najčešće će biti kao dodatak prehrani koji ćete konzumirati uz namirnice. Prva nevjerojatna zdravstvena blagodat galangala, osim podržavanja zdravlja vaših zglobova, biti će nevjerojatna antikancerogena svojstva. Najupečatljivija zdravstvena korist galangala je njegova sposobnost da se bori i potencijalno spriječi širok broj karcinoma i tumora. Danas postoje mnoge studije koje govore da štiti od raka želuca, leukemije, melanoma, raka kuštereće, raka debelog crijeva, raka dojke i raka jetre. Postoji jedna posebna supstanca u ovoj biljci koja se naziva galangin, a posebno galangin ima snažna antikancerogena svojstva, što zapravo nećete vjerovati. Dakle, izvanredni prirodni antikancerogeni lijek. Ono drugo što smo rekli, studije pokazuju da preventivno sprečava nastanak onih upala u vašim zglobovima. Podržava zdravlje hrskavice, specijalno zdravlje hrskavice vašeg zgloba koljena i potpuno je prirodan i siguran način smanjivanja bolova, otekljena crvenila, bez jedne nuspojave, a vezano za vaše artrotske promjene. Dalje danas znamo da ova biljka potiče plodnost kod muškaraca i podržava funkciju srca i krvnih žila. Te izvanredno djeluje na zdravlje mozga. Sprečava demenciju te potiče bolje pamćenje, koncentracije i samu memoriju. Vi kada konzumirate redovito ovu biljku, praktično očekujete puno bolje funkcioniranje vaše probave, smanjivanje rizika od nadutosti, napuhanosti, zatvora, a isto tako onih probavnih poteškoća kao što su gastritis, refluks ili recimo ulcerozni kolitis i one ostale probavne poteškoće. Sa ovom biljkom ćete sigurno pojačati vaš imunitet i ova biljka je izvanredan prirodni lijek protiv nastanka bakterija, odnosno štetnih patogena. Posebno uništava Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonellu i Helicobacter pylori. Ono što možemo reći, galangal zahtijeva tropsko okruženje u kojima može napredovati. Iako je moguće rasti i umjerenim klimatskim uvjetima kada je zaštićen od samoga mraza. Ono što mi danas apsolutno znamo, jedan od onih je začina koji veliki broj vas nikada nije čuo, a danas ga znamo da itekako možete ga koristiti za prevenciju velikog broja bolesti i oboljenja, a ne samo za ovo što sam danas rekao. Međutim, za današnju emisiju mi je bitno bilo za reći, ukoliko ste dostupnosti ovoga galangala uključite u svoju svakodnevnu prehranu, ovo je jedan od onih prirodnih načina pomoći zdravlju vaših zglobova, specijalno zdravlju vašega koljena. Dragi moji gledatelji, danas ću vam preporučiti najvažniji mineral za vaše bolesno koljeno. Ukoliko imate artrotske promjene u koljenu, ukoliko imate bolove, otekline, oštećenju hrskavicu, ovaj mineral ima nevjerojatnu mogućnost poboljšavanja vašeg zdravlja i sprečavanja nastanka daljnjih problema. I naravno, u drugom dijelu emisije ću vam dati još nekoliko izvanrednih prirodnih savjeta kako ćete prirodno kontrolirati ovu izuzetnu upalnu ili učestalu bolest samoga koljena. Postoji jedan mineral koji je izvanredno podcijenjen u općenito znanju ljudi i generalno u samome društvu. Veliki broj vas nikada nije čuo za jedan mineral koji se naziva bor. A bor igra ključnu ulogu u našemu zdravlju, specijalno u zdravlju naših kostiju, hrskavice i zglobova. Jer mi kada govorimo o samome boru, dakle govorimo da je to mineral u tragovima i njegova različita upotreba uključuje poboljšavanje strukture skeleta, gustoće kostiju, pomoć u liječenju artritisa i jačanju mišićne mase. Bor je često povezan i sa snagom i što je dakle bitno za reći. Mi kada govorimo o bor dobivamo iz izvora hrane i kao što je borna kiselina i može se naći samo u određenim vrstama biljaka. I on ima nevjerojatno bitnu poveznicu sa drugim ključnim mineralima za zdravlje vašega koljena. Vjerojatno kad bi vam prvi puta netko pričao i kada bi razmišljali o najbitnijim mineralima za zdravlje koljena, vjerojatno mi vam palo na pamet i kalcij i magnezij. Što niste daleko od istine, jer i kalcij i magnezij su jako bitni za zdravlje vašega koljena. Međutim, ono što je bitno za reći, vi kada redovito konzumirate bor,
nam značajno pojačava učinak kalcija i magnezija u organizmu. I zato je to enormno bitno za rješavanje onih bolova, oteklina, ukočenosti u vašem oboljelom zglobu koljena. Mi kada govorimo o boru, on se nalazi u voću, orašastim plodovima, recimo sok od suhih šljiva, avokado, grožice, breskve, kikiriki, jabuke, brokula, kava, badem i celer, lješnjaci, grožđe, marelice, masline, brazilski oraščići, orasi, mrkve, indijski oraščići, naranče, badat, leća, slanutak, banane su krcati sa samim borom, što je nevjerojatno dakle bitno za reći. I vi dakle kada redovito konzumirate bor, dakle sprečavate rizik nastanka dakle oštećenja one hrskavice u vašemu samome zglobu koljena, što je broj jedan praktično uzrok zašto imate artrotske promjene. Vaši kosti su jače, hrskavica je bolja i puno bolje funkcionira nešto što se naziva sinovijalna opna u vašem zglobu koljena. Bolja funkcija kostiju, zglobova, bolja snaga mišića. Odmah je značajno bolja situacija vezana sa zglobom koljena. Vi kada redovito konzumirate bor, on podržava zdravlje vašega mozga. Niska razina bora može imati štetan učinak na brojne moždane funkcije. To uključuje poteškoće sa fokusiranjem i zadržavanjem informacija, kao i sporiju spoznaju. Bor pomaže pojačati brojne od ovih kognitivnih funkcija, uključujući motoričku kontrolu, pamćenje i fokus, što je izvanredno dakle bitno za reći. Dakle, bor, bolja funkcija vašega mozga. I još jedna informacija što nikada ne bi povezali. Jedan od izvanrednih prirodnih načina kontrole hormona, specijalno estrogena, progesterona, recimo testosterona, onih spolnih hormona i muškaraca i žena, ide sa redovitim konzumiranjem bora. U velikoj opasnosti su uvijek one žene koji su u menopauzi, prije ili post menopauze, ili kad imate predmenstruacijske cikluse koji su iznimno dakle, značajno možda problematični kod vas. Dakle, bor vam tu može značajno pomoći. Kao i kod muškaraca s tijekom godina, sve niža razina samoga testosterona. Čim je testosteron manji u organizmu, imate puno više problema toga tipa. Tu vam može pomoći bor. Kada govorimo o samome boru, izvanredan je za riješenje čak problema sa infekcija kandidom. Bor je zapravo jedan od aktivnih sastojaka u medicini propisanih za infekcija kandidom, specijalno kod žena. U studiji se više od 90% žena liječenih od borom oporavilo nakon 10 dana od infekcije sama kandidom, što je super perspektiva. I izvanredan nam je recimo za probleme sa kožom, to nećete vjerovati. Vi čak imate, dakle oralno ih možete uzimati bor, što je super, međutim čak postoje određene vrste krema koje u sebi imaju bor, pa krasno djeluje recimo na ekceme, dermatitise, psorijazu toga tipa, super perspektiva. I bor vam je recimo izvanredno dobar za kontrolu dijabetesa i rezistencije na inzulin, što veliki broj vas itekako je u velikom potencijalu. Dakle, ajde, molim vas, vodite računa. Dakle, ukoliko želite prirodno smanjiti bolove, ukočenost, otekline bez jedne nuspojave, redovito konzumirajte bor. Ono što ću vam još preporučiti, za redovito rješavanje problema sa samim zglobom u koljenu, preporučit ću vam redovito da uzimate bor 3 mg nakon jela. Međutim, značajno vam može pomoći kelp, jedna morska alga, apsolutna biljka koja se naziva alfalfa, i redovito uzimajte kurkumu zajedno sa crnim paprom ili piperinom, 1000 do 3000 mg dnevno. Zašto bi, moji dragi gledatelji, redovito u svoje tijelo unosili nešto što vam može škoditi, a to su najčešće velike količine lijekova? Dakle, vjerujte mi, ja imam ove probleme sa artrotskim koljenama i izučavam i radim zadnjih 23 godine. U mojoj ordinaciji ovdje već prošlo 1000 i 1000 ljudi iz cijeloga svijeta, od kojih sam ih upravo izliječio od bolesti koljena. Jedan od onih mojih osnovnih preporuka je uvijek bilo u onim programima prirodnog liječenja što preporučujem mojim pacijentima, apsolutno bor. Dakle, bor je tu fenomenalan toga tipa, samo kao i uvijek. Dakle, vodite računa. Sve što bolesti vama duže vremenski period traju, trebaju duže vremena da se liječite. Dakle, nemojte očekivati da konzumirate bor i nakon tjedan do 2 će nestati najgore artrotske promjene u vašem zglobu. Normalno da neće. Međutim, vi to morate bor uzimati na duge staze i većinu godine i onda sa vremenom će se situacija smanjivati, a ono što vi, zapravo sami problemi će se smanjivati. A ono sve što vi zapravo želite da to bude prirodno sigurno bez jedne nuspojave. Dragi moji gledatelji, u današnjoj emisiji ću vam govoriti o daleko najvažnijim vitaminima za zdravlje vašega koljena. Ova emisija će biti specijalno fenomenalna za sve vas koji imate problema sa artrozom koljena.
Bolovi, ukočenost, otekline i slično vi nikada nećete izliječiti do kraja ako redovito pijete lijekove, dobivate injekcije i u najzadnjim fazama ovakvog lošeg liječenja vi ćete završiti jednog dana na operaciji. A to apsolutno ne želite, jer trajno liječenje vašeg bolesnog koljena biti će samo na prirodan način. Dakle, prirodno poticanje zdravlja vašega koljena. I tu ključnu ulogu će igrati bitni vitamini. Sve što mi želimo smanjivati upale, želimo poticati puno bolju funkciju kolagena, elastina i ostalih hranjivih nutrijenata koji potiču zdravlje našega zgloba. Prvi vitamin koji ga redovito morate apsolutno koristiti biti će apsolutno vitamin C. Vitamin C znaju većina ljudi da je važan za imunološki sustav i borbu protiv prehlada i drugih infekcija. Ali također igra glavnu ulogu u zdravlju vašeg vezivnog tkiva, jer pomaže proizvodnji samoga kolagena. I rekao sam, moji dragi gledatelji, upravo je kolagen između ostalog ključan za zdravlje vašeg koljena. I vitamin C u zdravim prirodnim količinama svaki dan potiče zdravlje kolagena, smanjuje upalu i vi onda imate puno bolju perspektivu zdravlja vašeg zgloba koljena. Super situacija. Vi kako želite konzumirati vitamin C, ja ću vam osobno preporučiti da konzumirate hranu bogatu vitaminom C. Upravo su to kivi, naranče, papaje, jagode, ananas, grejp, brokula, prokulice, mango, rajčice, špinat, kakadu, šljive, acerola, trešnje, šipak, čili papričice, guava, crni ribis, dinja, peršin, goruščica, kelj i limun su namirnice koje su daleko sa najvećom koncentracijom vitamina C od svih namirnica u svijetu. Dakle, nešto od tih namirnica redovito konzumirajte. Ako to niste u stanju, onda uzimajte kvalitetne dodatke prehrani. Neka preporučena minimalna dnevna doza će biti 500 mg dnevno. Međutim, hrana nam je uvijek prvi izbor. Drugi vitamin koji će nam značajno pomoći biti će apsolutno vitamin D. Jer je ključan za formiranje zglobova, ključan je za formiranje hrskavice i što je najgore od svega. Jedan od onih razloga zašto imate problema sa artrozom koljena biti će kroničan nedostatak vitamina D. Gdje mi danas vitamina D najviše imamo? To će biti sunce ili je zapravo sunce glavni izvor vitamina D. Međutim, mi 90% odraslog života živimo u zatvorenim prostorima. Veliki broj osoba ni blizu dnevno ne donosi vitamin D u sunce. I što se događa? Posljedica svega toga, moderan čovjek ima kroničan nedostatak vitamina D, preneseno znači gora upala, teži problemi sa zglobom koljena. Dakle, vama vitamin D treba svaki dan iz sunca, a ako niste u stanju ga uzimati iz sunca, hrana koja je bogata vitaminom D su ulje jetre bakalara, divlji losos, skuša tuna, obogaćeno mlijeko, gljive morel, sardine, goveđa jetra, jaja, kavijar, šitake, gljive, recimo gljive bukovače su nevjerojatna bitna perspektiva. Vitamin C, vitamin D vam treba i moja treća preporuka famozna za zdravlje vašeg zgloba koljena biti će apsolutno vitamin E. Kada govorimo o vitaminom E, dakle govorimo o zapravo da se sastoji od dva strukturno slična spoja, tokoferola i tokotrientola. Svaki spoj se sastoji od 4 komponente, od kojih svaka ima različite molekularne strukture. Svaka komponenta se naziva izomer ili vitamin vitamina E i što je nama jako bitno za reći, kada govorimo o samom vitaminu E, posebno nam je bitan ovaj dio što se naziva alfa tokoferol. Hoćete mi moji to dragi gledatelji zapamtiti. Najbolja verzija ako ga uzimate iz dodataka prehrane mora biti alfa tokoferol, jer on je najviše istražen, ima najveći utjecaj na naše zdravlje. Međutim, kao što sam rekao i uvijek, uzimajte hranu koja je bogata vitaminom E. Upravo razmišljajte da ulje pšeničnih klica, sjemenke suncokreta, badem i ulje od lješnjaka, bademovo ulje, pinjoli, kikiriki, atlantski losos, avokado, crvena paprika, brazilski orašići, mango, zelena repa, kivi, špinat, batarna tikvica, ekstra djevičansko maslinovo ulje, batat i rajčice su krcate sa vitaminom E. Što kažete, moji dragi gledatelji, bi bilo krasno da svakodnevno uzimate vitamin C, vitamin D i vitamin E.
Dakle, obećavam vam, dakle, ovo je sve utemeljeno u znanstvenim studijima, a da ja u životu nisam već pročitao 1000 knjiga o zdravom načinu života, svakodnevno ovo preporučujem mojim pacijentima i vidim iz prve ruke koliko to značajno može pomoći vašemu zdravlju. I prije nego što nastavimo sa emisijom, moji dragi gledatelji, želim vam preporučiti moju novu knjigu koja se naziva Čudesni prirodni lijekovi, prvi dio. Je službeno u prodaji na hrvatskom i engleskom jeziku. Knjigu odmah možete kupiti putem web stranice mariolab.hr. U knjizi ćete saznati više o bogatoj povijesti korištenja biljaka u liječenju. Naučit ćete kako uzgajati svoje ljekovite biljke, otkriti kako pravilno koristiti prirodne lijekove, uz savjete o doziranju, mogućim nuspojavama i interakcijama sa lijekovima. Čudesni prirodni lijekovi, prvi dio, idealan je vodič za korištenje prirodnih lijekova u borbi protiv najgorih bolesti modernog čovjeka.